बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मक्का मुकरमा क्यों कर आबाद हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम सर ज़मीन शाम में हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के शिकम मुबारक से पैदा हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सारा की कोई औलाद ना थी, इसलिए उन्हें रश्क पैदा हुआ और उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपने पास से जुदा करके कहीं दूर कर दीजिए। खुदा ताला की हिकमत ने एक सबब पैदा फरमाया, चनाचा आप पर वही नाजिल हुई कि आप हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और इस्माईल अलैहिस्सलाम को उस सरजमीन में छोड़ आएं जहाँ बेआबोगा मैदान और खुश्क पहाड़ों के सिवा कुछ भी नहीं है। चनाचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर सफ़र फरमाया और उस जगह आए जहाँ काबा मुअज़्ज़मा है। यहाँ उस वक़्त ना कोई आबादी थी, ना कोई चश्मा, ना दूर दूर तक पानी या आदमी का कोई नामो निशान था। एक तो शैतान में कुछ खजूरें, एक मश्क में पानी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ रह कर रवाना हो गए। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि ए अल्लाह के नबी, इस सुनसान बेअबान में जहाँ ना कोई मून से है ना गमख्वार, आप हमें बेयार व मददगार छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। कई बार हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आपको पुकारा मगर आपने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर में हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सवाल किया कि आप इतना फरमा दीजिए कि आपने अपनी मर्ज़ी से हमें यहाँ लाकर छोड़ा है या अल्लाह ताला के हुक्म से आपने ऐसा किया है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए हाजरा, मैंने जो कुछ किया है वो अल्लाह ताला के हुक्म से किया है। ये सुनकर हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि आप जाइए, मुझे यकीन कामिल और पूरा एतमानान है कि अल्लाह ताला मुझको और मेरी बच्ची को ज़ाया नहीं फरमाएंगे। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक लंबी दुआ मांगी और वहाँ से मुल्क शाम चले आए। चंद दिन में खजूरें और पानी ख़त्म हो जाने पर हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर भूख और प्यास का गलबा हुआ और उसके सीने में दूध खुश्क हो गया और बच्चा भूख प्यास से तड़पने लगा। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पानी की तलाश और जुस्तजू में 7 चक्कर सफ़ा मरवा के दोनों पहाड़ों के लगाए मगर पानी का कोई सुराग दूर दूर तक नहीं मिला। यहाँ तक कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम प्यास की शिद्दत से एड़ियाँ पटक कर रो रहे थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपकी एड़ियों के पास ज़मीन पर अपना पैर मारकर एक चश्मा जारी कर दिया और उसमें दूध की खासियत थी। ये ग़ज़ा और पानी दोनों का काम करता था। चनाचा यही ज़मज़म का पानी पी पी कर हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़िंदा रहे। यहाँ तक कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हो गए और शिकार करने लगे तो शिकार के गोश्त और ज़मज़म के पानी पर गुज़र बसर होने लगी। फिर कबीला जरहम के कुछ लोग अपनी बकरियों को चराते हुए इस मैदान में आए और पानी का चश्मा देखकर हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की इजाज़त से यहाँ आबाद हो गए और इस कबीला की एक लड़की से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी भी हो गई और रफ्ता रफ्ता यहाँ एक आबादी हो गई। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का ये हुक्म हुआ कि खाना काबा की तामीर करें। चनाचा आपने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मदद से खाना काबा को तामीर किया। उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी और बाशिंदगाने मक्का मुकरमा के लिए जो एक तवील दुआ मांगी वो कुरान मजीद की मुख्तलिफ सूरतों में है। ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद एक नाले में बसाई जिसमें खेती नहीं होती, तेरे हुर्मत वाले घर के पास। ऐ हमारे रब, इसलिए कि वो नमाज कायम रखें, तो तू लोगों के कुछ दिल उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें कुछ फल खाने को दे, शायद वो एहसान माने। ये मक्का मुकरमा की आबादी की इब्तदाई तारीख़ है जो कुरान मजीद से साबित हुई। इस दुआ में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदावंद कुदूस से 2 चीज़ें तलब की। एक तो ये कि कुछ लोगों के दिल औलाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ माइल हों और दूसरे उन लोगों को फलों की रोज़ी खाने को मिले। सुबहान अल्लाह व जल आपकी ये दुआएं मकबूल हुई। चनाचा इस तरह लोगों के दिल अहले मक्का की तरफ माइल हुए कि आज करोड़ इंसान मक्का मुकरमा की ज़ियारत के लिए तड़प रहे हैं और हर दौर में तरह तरह
طرح کی تکلیفیں اٹھاکر مسلمان خشکی اور سمندر اور ہوائی راستوں سے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور قیامت تک جاتے رہیں گے، اور اہل مکہ کی روزی میں پھلوں کی کثرت کا یہ عالم ہے کہ باوجود یکا شہر مکہ اور اس کے قریب و جوار میں کہیں نہ کوئی کھیتی ہے، نہ کوئی باغ باغیچہ ہے، مگر مکہ مکرمہ کی منڈیوں اور بازاروں میں اس کثرت سے قسم قسم کے میوے اور پھل ملتے ہیں کہ فرتے تعجب سے دیکھنے والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طائف کی زندگی میں ہر قسم کے پھلوں کی پیداوار کی صلاحیت پیدا فرما دی ہے کہ وہاں سے قسم قسم کے میوے اور پھل اور طرح طرح کی سبزیاں مکہ معظمہ میں آتی رہتی ہیں، اور اس کے علاوہ مصر اور عراق بلکہ یورپ کے ممالک سے میوے اور پھل بکثرت مکہ مکرمہ آیا کرتے ہیں۔ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکتوں کے اثرات و ثمرات ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا مانگی جس میں آپ نے اپنی اولاد کے علاوہ تمام مومنین کے لیے بھی دعا مانگی: اے میرے رب، مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو۔ اے ہمارے رب، اور ہماری دعا سن لے۔ اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ اس واقعے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں دو باتیں خاص طور پر معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب تعالیٰ کے بہت ہی اطاعت گزار اور فرما بردار تھے کہ وہ بچہ جس کو بڑی بڑی دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں پایا تھا، جو آپ کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور تھا، فطری طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو کبھی اپنے سے جدا نہیں کر سکتے تھے، مگر جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ ابراہیم، تم اپنے پیارے فرزند اور اس کی ماں کو اپنے گھر سے نکال کر وادی بطحا کی اس سنسان جگہ پر لے جا کر چھوڑ آؤ جہاں سر چھپانے کو درخت کا پتا اور پیاس بجھانے کا پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے، نہ وہاں کوئی یار و مددگار ہے، نہ کوئی مونس و غم خوار ہے، دوسرا کوئی انسان ہوتا تو شاید اس کے تصور ہی سے اس کے سینے میں دل دھڑکنے لگتا، بلکہ شدت غم سے دل پھٹ جاتا، مگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خدا کا یہ حکم سن کر نہ فکر مند ہوئے، نہ ایک لمحہ کے لیے سوچ بچار میں پڑے، نہ رنج و غم سے نڈھال ہوئے، بلکہ فوراً ہی خدا کا حکم بجا لانے کے لیے بیوی اور بچے کو لے کر شام ملک سے سرزمین مکہ میں چلے گئے اور وہاں بیوی بچے کو چھوڑ کر ملک شام چلے آئے۔ اللہ اکبر! اس جذبہ ہدایت سے جوش فرما برادری پر ہماری جان قربان۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے نہایت ہی محبت بھرے انداز میں ان کی مقبولیت اور رزق کے لیے جو دعائیں مانگی، اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی اولاد سے محبت کرنا اور ان کے لیے دعائیں مانگنا یہ انبیاء کرام کا مبارک طریقہ ہے جس پر ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے آنے والی نسل کے اور ہمارے بزرگوں اور تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔